Welcome to the weekly podcast of International Church Bogor. We're glad you're here. Our mission is to see you take spiritual steps in becoming a fully devoted follower of Jesus. So we pray you would encounter God in a fresh new way today. To learn more about our church, visit icbogor.com. Now let's listen to this week's message. All right, we ready this morning? Baik, kita sudah siap pagi ini? Anybody inspired? Saudara terinspirasi? All right, my name is Pastor Ben. I'm one of the pastors here at Bethlehem North and ICB. Nama saya Pastor Ben, saya salah satu pastor di Bethlehem North dan ICB. And I'm going to share a bunch of words in English, but don't worry, Finca is going to translate. Saya akan membacakan statement dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, nanti Vinka akan terjemahkan. This morning, I want us to feel the excitement of what God has already done and continues to do in the world, but I also want us to carry a sense of soberness for the work that remains unfinished. While we celebrate God's faithfulness, we must also recognize the immense task still before us, the task of reaching those who have not heard the gospel. Pagi ini saya ingin kita merasakan kegairahan atas apa yang telah Tuhan lakukan dan terus kerjakan di dunia ini. Namun saya juga ingin kita membawa rasa keseriusan terhadap pekerjaan yang masih belum selesai. Sementara kita merayakan kesetiaan Tuhan, kita juga harus menyadari tugas besar yang masih ada di depan kita, yaitu tugas untuk menjangkau mereka yang belum mendengar Injil. The greatest challenge of our generation is not global warming, it's not the rise of artificial intelligence, it's not the vast economic inequality we see today, it's not poverty, nor is it the mental health crisis. While these are significant issues worthy of attention, I believe that the greatest challenge we face is the unfinished task, the sobering reality that after 2,000 years of gospel proclamation, nearly 3.2 billion people have yet to hear the good news. Even more concerning is that many of these people have little to no access to the gospel, and this breaks the very heart of God. The blood of Christ was shed for these men and women, yet most of them are on a path toward an eternity separated from His love. This task is to which I have dedicated my life. Tantangan terbesar dari generasi kita bukanlah pemanasan global, munculnya artificial intelligence, atau kesenjangan ekonomi yang begitu besar. Bukan juga kemiskinan ataupun krisis kesehatan mental. Meskipun masalah-masalah ini penting dan layak mendapatkan perhatian kita, saya percaya tantangan terbesar yang kita hadapi adalah tugas yang belum selesai. Realita yang mengejutkan bahwa setelah 2000 tahun pemberitaan Injil, hampir 3,2 miliar orang belum mendengar kabar baik. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah banyak di antara mereka hampir tidak memiliki akses sama sekali terhadap Injil. Hal ini sungguh mendukakan hati Tuhan. Darah Kristus tercurah juga bagi mereka. Namun sebagian besar dari mereka berada di jalan menuju kematian kekal. Untuk tugas inilah saya mendedikasikan hidup saya. I hope that you're feeling the tone this morning. Saya harap saudara bisa merasakan nada suara saya pagi ini. Usually when I get to preach, it's very encouraging and I want to help you in your life. Biasanya kalau saya berkhotbah, nada saya itu sangat mendorong, sangat mengangkat. Saya ingin saudara bisa berhasil. But today I want to call us to action. Tapi pagi ini saya mau memanggil saudara untuk bertindak. There's people to be reached. Ada orang-orang yang perlu kita jangkau. There's lives that need to be changed. Ada kehidupan yang perlu And there's a diubahkan. mission that God has for us as a church. Dan ada misi yang diberikan untuk gerejanya. When I think about the church, often I think about it in this dichotomy of, are we a cruise ship or are we a battleship? Kalau saya berpikir mengenai gereja, seringkali saya berpikir ada dua dikotomi. Apakah gereja ini kapal pesiar atau kapal perang? On a cruise ship, the purpose of the cruise is for entertainment and comfort for the passengers, but on a battleship, it's to engage in the mission and it's about fighting battles. Kalau di kapal pesiar tujuannya itu adalah untuk hiburan dan kenyamanan bagi penumpang. Tapi kapal perang bertujuan untuk terlibat dalam misi dan berjuang untuk sebuah tujuan. The focus on a cruise ship is passengers' satisfaction and enjoyment, whereas on a battleship, it's about accomplishing a mission and moving forward a task. Dan fokusnya adalah untuk di kapal pesiar itu kepuasan dan kesenangan penumpang. Tapi kapal perang berfokus untuk menyelesaikan misi dan mencapai tujuan. The roles on a cruise ship is that the crew serves the passengers, but on a battleship, every crew member has an essential job in the mission. Di kapal pesiar, biasanya kru itu bertugas untuk melayani penumpang. Tapi di kapal perang, setiap orang memiliki peran penting dalam misi. When you go on a cruise, you have a consumer mentality, what's in it for me? But on a battleship, you have a service mentality, how can I serve the mission? Pola pikirnya di kapal pesiar itu adalah untuk mentalitas konsumen. Apa untungnya buat saya?
Tapi di kapal perang mentalitasnya adalah bagaimana saya bisa melayani misi ini. On the cruise, the captain caters to the passengers' desires and needs, but on a battleship, the commander leads the crew with a clear mission and objectives. Dalam kepemimpinan di kapal pesiar, kapten itu bertujuan untuk memenuhi keinginan penumpang. Tapi di kapal perang, komandan memimpin kru untuk menjalankan misinya. On the cruise, you participate by being an observer, but on a battleship, everyone has an active role in fulfilling the mission. Di kapal pesiar, penumpang itu sebagian besar hanya menjadi penonton. Tapi di kapal perang, setiap orang memiliki peran aktif dalam menjalankan misi. On the cruise, you go to vacation spots for pleasure and relaxation, but on a battleship, you go to strategic locations to accomplish the mission. Tujuannya di kapal pesiar itu biasanya ke tempat liburan, kesenangan, untuk relaksasi. Tapi di kapal perang, tujuannya adalah lokasi strategis untuk mencapai misinya. The challenge on a cruise ship is avoiding discomfort at all costs, while on a battleship, it's facing danger, risk, and challenges for a greater cause. Di kapal pesiar biasanya seorang menghindari ketidaknyamanan atau kerepotan, gak mau repot. Tapi di kapal perang, tantangannya adalah menghadapi bahaya, resiko, dan untuk suatu tujuan yang lebih besar. And the goal, right, on a cruise ship is personal enjoyment and relaxation, but the goal on a battleship is to achieve victory and accomplish the mission that's been assigned to us. Tujuan dari kapal pesiar itu adalah untuk kesenangan dan relaksasi pribadi. Tapi tujuan dari kapal perang adalah mencapai kemenangan dan menyelesaikan misi. Is the church a cruise ship or are we a battleship? Apakah gereja Tuhan itu kapal pesiar atau kita adalah kapal perang? My tone this morning is more commander to crew than captain to passengers. Suara saya pagi ini akan terdengar lebih tidak seperti kapten kepada penumpang, tapi komandan kepada kru kapal. This is a message for us as a church. Ini adalah pesan untuk kita sebagai gereja. This isn't a message for the lost or for the unchurched. Ini bukan pesan untuk mereka yang masih terhilang atau yang belum bergereja. It's a message for those of us that are probably all guilty of approaching the church like a cruise ship. Pesan ini adalah untuk kita yang mungkin kita sudah pernah melakukan kesalahan ini, bahwa mendatangkan gereja, melihat gereja sebagai kapal pesiar. I grew up in the church, Saya bertumbuh di gereja, and I did all the church stuff. I went to kids' church and helped in different ministries. saya ikut semua kegiatan-kegiatan gereja, seperti pergi ke sekolah minggu, melayani. But it wasn't until I was 12 years old that I really understood the gospel, Tapi tidak sampai setelah saya berusia 12 tahun di mana saya mengerti tujuan dari Injil. that my life was transformed by the message of Jesus Christ. Kehidupan saya diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. And one of the things I had the opportunity to do when I was 12 is go on a mission trip to Mexico. Salah satu yang saya bisa lakukan di usia 12 itu saya pergi dalam perjalanan misi. And the mission trip changed my life. Dan perjalanan misi itu mengubahkan kehidupan saya. It changed my perspective. Mengubahkan perspektif saya. It was the first time I realized that our world is so big. Untuk pertama kalinya saya melihat bahwa dunia kita itu sangat besar. And there's billions of people with no access to the gospel. Dan ada miliaran orang yang tidak punya akses terhadap Injil. I remember on that trip that one morning I was having devotion time. Saya ingat suatu saat pagi itu saya ada melakukan perenungan pagi. Every morning they made us read the Bible and pray for 1 hour. Jadi setiap pagi kami diharuskan untuk berdoa dan baca Alkitab selama 1 jam. I don't think at 12 years old I had ever sat still for 1 hour, let alone read my Bible and prayed for Saya an nggak hour. tahu kapan saya pada saat umur 12 tahun bisa duduk diam untuk baca Alkitab selama 1 jam, apalagi berdoa. And I remember opening up to the middle of the Bible, Saya ingat saya buka Alkitab saya di tengah, to Isaiah chapter 40 verse 3. itu di Yesaya 40 ayat yang ketiga. It says, I'm but a voice calling in the wilderness, preparing a way for the Lord, Ada suara yang berseru-seru di padang gurun yang memanggil orang untuk membuka jalan bagi Tuhan. making straight a highway for my God. Buat jalan bagi Tuhan. And I felt the Lord speak to my heart that I was called to be a voice to the nations. Dan saya merasa Tuhan panggil saya untuk menjadi suara bagi bangsa-bangsa. I believe that this mission is not just for pastors or missionaries. Saya percaya misi ini bukan hanya untuk pastor atau misionaris. That we as a church are called to engage in this mission. Kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk terlibat dalam misi This ini. month we're talking about missions and calling. Bulan ini kita bicara mengenai misi dan panggilan. Why? Because those two things can't be separated. Karena kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. If you are a follower of Jesus, Kalau saudara adalah pengikut Kristus, you are called to the mission to take the gospel to the ends of the earth. saudara dipanggil untuk membawa Injil ke seluruh dunia. And so what is the message that we preach? It's that Jesus is the salvation of the world. Pesan apa yang kita sampaikan yaitu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi dunia. Worship was powerful, wasn't it?
Puji-pujiannya luar biasa pagi And ini, we all benar? sang, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Kita semua bilang hosana, hosana di tempat yang tertinggi. Sometimes I wonder, do we even recognize what we're praising about? Kadang saya berpikir, kita sadar nggak apa yang kita katakan? Hosanna, it means the God that saves us. Hosana itu berarti untuk Tuhan yang menyelamatkan kita. And when we come together, it's a beautiful thing to lift our hands and praise the God that saves us. Saat kita berkumpul bersama-sama seperti ini, luar biasa kita bisa menyanyi But bersama-sama. during Missions Month, we remember that there's millions of people outside the church that haven't been saved yet. Tapi di bulan misi ini, kita mengingat ada jutaan orang di luar sana yang belum mendengar pesan ini. And it's our responsibility to take this message to the world. Dan itulah tanggung jawab kita untuk membawa pesan ini ke dunia. Most of us know this, and I would challenge, if we really believed it, how would it make us live differently? Sebagai besar dari kita, saya percaya tahu mengenai hal ini, tapi bagaimana seberapa beda hidup kita kalau kita menyadari sesungguhnya. How would you live differently if you believed that Jesus indeed was the salvation of the world? Bagaimana kita akan hidup dengan cara yang berbeda jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus satu-satunya keselamatan How bagi would you dunia. spend your money? Bagaimana kita akan menghabiskan uang How would you kita. spend your time? Bagaimana kita akan menggunakan How waktu would you kita. approach your relationships? Bagaimana kita akan membangun hubungan. So much time, so much money and influence is wasted on things that have no eternal significance. Begitu banyak waktu, uang, dan hubungan yang sudah kita sia-siakan untuk sesuatu yang tidak kekal. This morning, my title of my message is A House of Bread. Pagi ini, judul pesan saya adalah Rumah Roti. I was learning about the name Bethlehem. Saya belajar mengenai arti nama Bethlehem. Yeah, Bethlehem is, if you don't know, the name actually means rumah roti. Ya, kalau saudara belum tahu, Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Bet means house, and lahem means bread. Bet itu artinya rumah dan lehem artinya roti. It's interesting. King David was born in Bethlehem, Menarik kalau kita perhatikan Raja Daud lahir di and he Bethlehem became a blessing to the nation of Israel. dan dia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Micah prophesied about the Messiah coming from Bethlehem. Mika bernubuat tentang Mesias yang akan datang dari Bethlehem. Jesus was, of course, born in Bethlehem. Tentu saja Yesus lahir di Bethlehem Our church is called Bethlehem. dan gereja kita juga bernama Bethlehem. And from the house of Bethlehem came the bread of life. Dari rumah di Bethlehem hadir roti kehidupan. We are the house of Bethlehem. We are the house of bread. Kita adalah rumah roti itu. And my question this morning is the house of bread a place of consumption or is it a place of blessing? Pertanyaannya, apakah rumah roti itulah tempat konsumsi atau tempat untuk menjadi berkat? Or maybe I could put it this way, is the bread meant for you or is the bread meant for them? Atau seperti ini, rotinya itu adalah untuk kita atau untuk mereka? Today we're going to be looking in John chapter 6. Pagi ini kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-6. This is an entire chapter of the Bible that focuses on bread. Ini adalah satu pasal di Alkitab yang seluruhnya berfokus pada roti. Arguably, one of the greatest miracles of Jesus takes place in this chapter. Banyak orang berargumen bahwa ini adalah mujizat terbesar yang terjadi di When zaman Jesus Yesus. took the 5 loaves and the 2 fish and fed thousands. Pada saat Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan ribuan orang. There was 5,000 men present, but scholars estimate there were probably 12 to 15,000 people. Ya, di Alkitab ditulis itu 5.000 orang, tapi itu hanya laki-laki dan ahli Alkitab memperkirakan sekitar 12 sampai 15.000 orang. And what happens? The people eat, they're full, and they're satisfied. Yang terjadi adalah mereka semua makan sampai kenyang dan mereka dipuaskan. They're happy, they're enjoying the meeting. Mereka menikmati pertemuannya. Now, the crowds, they come back the next day and they return for more bread. Tapi keesokan harinya, kerumunan orang itu balik lagi, minta roti lagi. See, they had their stomachs full, but they missed the real point of the Yeah. bread in the illustration. Jadi orang-orang banyak itu mereka dikenyangkan, mereka dipuaskan, tapi mereka kehilangan pesan intinya. And look what Jesus tells them in John chapter 6, verse 26. Dan kita lihat apa yang Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. You want to be with me because I fed you, Kamu mau bersama-sama dengan aku karena aku kasih kamu makan," kata not Yesus. because you understood my miraculous signs. Bukan karena kamu mengerti tanda ajaib yang Tuhan The lakukan. crowds were missing it. Jadi orang banyak itu kehilangan. Jesus gave them nourishment so that they would understand something deeper. Yesus memberi mereka makan supaya mereka mengerti pesan yang That sesungguhnya. he was the bread of life. Bahwa dialah roti hidup itu.
Oh, that we wouldn't miss it, church. Ya, saya berdoa kita nggak kehilangan pesan ini. We come to beautiful facilities Kita datang ke tempat fasilitas yang bagus. and we eat the bread of the gospel every single week. Setiap minggu kita bisa makan dari makanan yang And during sehat. the week, we get weak and we come back again. Mungkin selama minggu berjalan kita menjadi letih, terus hari minggu kita datang lagi. And there's nothing wrong with that. Tidak ada yang salah dengan hal itu. I want you to receive blessing in the house of bread. Saya mau saudara menerima berkat di rumah But Tuhan. let's not miss it. Is the bread for you or is the bread for them? Tapi jangan kehilangan pesan ini bahwa roti itu apakah hanya untuk saudara, apa untuk mereka juga. When you come to the church, it's like the ship coming into the harbor and coming to the port. Sepertinya kalau saudara datang ke gereja seperti kapal yang masuk ke pelabuhan. It's not a cruise ship. Bukan kapal pesiar. This battleship is getting repaired. Kapal perang ini diperbaiki, It's masuk ke getting some pelabuhan. more resources. Nah, diisi lagi bensinnya It's segala getting macam. fueled up Diisi lagi semua so that bensinnya. it can go back out into the battle. Supaya kapal perang bisa keluar lagi. That's what this meeting is all about that we Itu come artinya to pertemuan every ini yang single kita week. lakukan. Here's what I want us to learn today is that as the house of bread, we're called to three things. Ini yang saya mau kita perhatikan. Sebagai rumah roti kita dipanggil untuk 3 hal. Number one is we're called to be a blessing. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi berkat. These men and women, they were given dinner and now they wanted breakfast. Kerumunan orang ini, pria wanita ini, mereka sudah mendapatkan makan malam. Sekarang mereka minta sarapan. When you get hungry, the only person you can think about is you, right? Karena pada saat kita lapar, yang kita bisa pikirkan cuma diri kita sendiri. It's probably why the most important question in Indonesia is, sudah makan? Mungkin itu kenapa pertanyaan yang paling penting buat kita adalah, sudah makan belum? Yeah, all the time I get asked. Ya, setiap waktu saya selalu ditanyain pertanyaan Usually I itu. look down and I say, can't you tell I've already eaten? Saya kadang bilang, nggak bisa lihat ini perut saya kalau saya udah makan. I remember the last time I was really, really angry. Saya ingat terakhir kalinya saya benar-benar marah. It was about 2.5 years ago. Sekitar 2,5 tahun yang lalu. And when I got angry, it was because I was really, really hungry. Saya benar-benar marah itu karena saya benar-benar lapar. I think my wife's in the room somewhere, but she was there. Kayaknya istri saya ada di ruangan ini dan dia ada pas kejadian ini. We went on a vacation to a place in the United States. Kami sedang pergi jalan-jalan di United States, di And when Amerika. we go on vacation, my wife really wants to go to nice restaurants. Dan biasanya kalau jalan-jalan istri saya mau pergi ke restoran yang And bagus. so we had just traveled all day, and by the time we got to our destination, me, Caleb, and Levi were all hungry. Jadi kami sudah berjalan seharian dan pada saat kami sampai di restoran, saya, Caleb, dan Levi kami sudah kelaparan. And it was clear that everybody else in this tourist destination also wanted to go to a nice dinner. Jelas bahwa semua orang yang datang ke kota wisata itu pengen makan di restoran ini. Every restaurant was full. Semua restoran penuh. And so we went from restaurant to restaurant to restaurant trying to find food. Jadi kami pergi dari restoran satu ke yang lain untuk coba cari makanan. Every single restaurant, me and my boys complained more and more. Dari satu restoran ke yang lain, saya dan anak-anak terus tambah lama tambah Till komplain. finally, me and the boys were all angry. Sampai akhirnya saya dan anak-anak marah. And, well, we ended up at McDonald's that night. Dan akhirnya kami makan McDonald malam itu. And I learned that I should not allow myself to go hungry. Dan saya belajar bahwa saya nggak boleh sampai kelaparan. As a church, we're often emotionally driven by our needs rather than the needs of the world. Seringkali sebagai gereja Tuhan kita dikendalikan oleh emosional kebutuhan kita daripada kebutuhan dunia. The house of bread is called to be a house of blessing to the world. Rumah roti itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. There's something that has shifted in the global church over the last 120 years. Dalam 120 terakhir ini ada pergeseran di gereja Tuhan. And it's that we have become more consumer Christians than kingdom Christians. Kita lebih banyak menjadi Kristen orang konsumen, bukan Kristen kerajaan. So like this, a consumer Christian asks, what can I get from the church? Whereas a kingdom Christian says, how can I serve and be a part of the mission? Kekristenan konsumen bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari gereja. Tapi Kristen kerajaan akan berkata, bagaimana saya bisa melayani dan menjadi bagian dari misi. The consumer views worship as a performance to critique, whereas kingdom Christians, they view worship as a response to God's goodness. Kekristenan konsumen memandang penyembahan sebagai pertunjukan untuk dikritik. Tapi Kristen kerajaan memandang penyembahan sebagai respon terhadap kebaikan dan kasih karunia Tuhan. The consumer says, I'll go where I'm comfortable, whereas the kingdom Christian says, send me where I'm needed. Kristenan konsumen berkata, saya akan pergi di tempat di mana saya merasa nyaman.
Tapi Kristen kerajaan berkata, kirim saya ke tempat di mana saya dibutuhkan. The consumer, they prioritize convenience and personal preference, whereas the kingdom Christian prioritizes obedience and sacrifice. Kekristenan konsumen memprioritaskan kenyamanan dan kesenangan pribadi, tapi Kristen kerajaan memprioritaskan ketaatan dan pengorbanan. The consumer looks for how church fits into their life, and the kingdom Christian shapes their life around the mission of the church. Kekristenan konsumen mencari bagaimana atau di mana gereja cocok dalam hidup mereka, tapi Kristen kerajaan membangun hidup mereka berdasarkan misi. Are we a consumer-driven church, or are we a contributor, a kingdom-driven church? Apakah kita gereja yang lebih bersifat konsumen atau kita gereja yang beri kontribusi? Number one, we're called to be a blessing. Number two is we're called to faith. Jadi yang pertama kita dipanggil untuk menjadi berkat, yang kedua kita dipanggil untuk beriman. The people, they hear what Jesus is saying, and it says in John 6:28, they replied, "We want to perform God's works too. What should we do?" Di Yohanes 6 ayat 28, firman Tuhan berkata, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? The people still really didn't get what was happening. Jadi orang-orang ini masih belum menangkap. These disciples of Jesus were looking for something to do Dan orang banyak itu dan murid-murid pengen suatu list tugas untuk so dikerjakan. that they could receive more bread. Supaya mereka bisa mendapatkan lebih banyak roti. In Jewish culture, they had a religion of rituals and keeping the law, and making sacrifices, obeying ordinances. Jadi di peraturan agama Yahudi itu mereka punya ritual, hukum Taurat, mempersembahkan korban, ketetapan dan aturan-aturan. Look what Jesus says in John 6:29. He says, Jesus told them, "This is the only work God wants from you. Believe in the one he has sent." Tapi di Yohanes 6 ayat 29 Yesus menjawab mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. This is a call to faith, not about fulfilling a list of rituals, but genuine belief in Jesus. Panggilan kita untuk beriman bukan hanya untuk sekedar melakukan pekerjaan-pekerjaan, tapi percaya sepenuhnya kepada Yesus. The people were wanting a list of tasks, but Jesus shifts their attention that he wants us to have genuine faith. Orang-orang banyak ini pengen daftar tugas yang perlu dikerjakan, tapi Tuhan ingin mengalihkan fokus mereka untuk mereka percaya sepenuhnya kepada Yesus. As the house of bread, we're called to be a blessing. We're called to be the people of faith. Jadi sebagai rumah roti, kita dipanggil untuk menjadi berkat dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan iman. Jesus begins to explain, what do these kind of people do? Dan Yesus mulai mengajarkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang seperti ini. What do the people that want to be a blessing and the people of faith, what do the people of faith do? Yesus ajarkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini, yang mereka yang mau menjadi berkat dan orang-orang yang penuh dengan iman. Number three, they're called to do the will of God. Yaitu yang ketiga, mereka itu orang-orang yang dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. John 6:39-40, it says, "And this is the will of God, that I should not lose even one of all of those he has given me, but that I should raise them up in this last day. For it is my Father's will that all who see his Son and believe in him should have eternal life. I will raise them up on the last day." Di Yohanes 6 ayat 39-40 dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. And this is the will of God, Dan inilah kehendak Allah, that I should not lose even one of all those he has given me. bahwa aku tidak akan kehilangan dari semua yang sudah diberikan kepadaku. If you want to know what the will of God is, he tells us right here. Kalau kita mau tahu apa kehendak Allah, ini kita bisa baca di The sini. will of God is for the lost. Kehendak Tuhan adalah untuk mereka yang terhilang. The will of God is for those that have never heard the gospel. Kehendak Allah adalah untuk mereka yang belum pernah mendengar Injil. God, he loves us and he cares deeply about us. Tuhan peduli dan sangat sayang kepada kita semua. But we see in the Gospels that the Good Shepherd will actually leave the 99 to go after the one that's lost. Tapi kita lihat gembala yang baik itu meninggalkan yang 99 untuk mencari satu yang terhilang. Wow, we make so much of the Christian faith about us. Terlalu sering kita membuat iman Kristen itu mengenai kita, mengenai saya. But it's actually about them. Tapi sebenarnya adalah mengenai mereka. It's about going out of the walls of the church to make a difference. Yang betul adalah kita keluar dari dinding gereja ini untuk menjadi berkat. My prayer this morning is that our heart is moved for missions. Saya berdoa pagi ini hati kita digerakkan untuk misi. We could have, I have 3 volunteers. Kalau You bisa could saya come up and minta help me 3 out. volunteer untuk
naik ke atas. The way I see it, there's really three different ways that we can be a blessing to the church, to the lost, and to the world. Saya melihatnya ada 3 cara bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi gereja, bagi mereka yang terhilang, dan bagi mereka yang belum pernah terjangkau. You guys can take a seat. That'd be great. Silakan Great. duduk. Let's see how I can get past you guys. So, I wanted to ask these guys for help so that we could visualize this. Saya mau minta bantuan kepada teman-teman ini supaya kita bisa memvisualisasi. And so these three great men, they came to a meal. Jadi 3 orang ini datang untuk dapat makanan. And our first brother represents the local church. Dan saudara yang pertama ini merepresentasikan gereja lokal. They represent us. Ini merepresentasikan kita. Here, this brother, he represents the lost. Nah, saudara yang di tengah ini mewakili orang yang terhilang. He represents those that are our friends and our neighbors and colleagues. Ini merepresentasikan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, saudara kita. The third brother represents those that have never heard the gospel. Saudara yang ketiga itu mewakili mereka yang belum pernah terjangkau, That is far from God. yang jauh dari Tuhan. I like to call this third category the never reached. Saya mau panggil yang ketiga ini mereka yang tidak pernah terjangkau. The never reached are those that will never see a church, they'll never meet a Christian, they'll never hear about Jesus unless someone goes and tells them. Kategori yang ketiga ini adalah mereka yang tidak pernah melihat gereja, tidak pernah bertemu dengan non-Kristen, dan yang tidak akan pernah mendengar Injil sampai ada satu orang yang datang mengabarkan Now, Injil. I brought kepada some mereka. bread to our meal today. Dan saya bawa roti untuk makan Okay, kita a hari lot ini. of bread. Rotinya banyak banget. We are the house of bread, amen? Kita rumah roti, amin. Now, when I think about as the house of bread, what do we do with our bread? Kalau kita pergi, kita rumah roti, apa yang kita kerjakan dengan roti And kita? here's the reality. Dan ini kenyataannya, I grew up in the church and I know how this works. saya tumbuh di gereja, jadi saya tahu bagaimana kita How we menjaga gereja. allocate the bread. Bagaimana kita mengalokasikan rotinya. We have programs. Kita punya program, And we have conferences. kita punya conference, And we have books that we write. kita punya buku-buku, We buy all sorts of sound equipment and Kit- lighting. kita beli perlengkapan sound, lighting. And every once in a while we prepare some sambako for my brother in the neighborhood. Dan kadang-kadang kita siapkan sembako untuk mereka Maaf yang ya. di lingkungan. Just being realistic. Maaf ya, cuma kenyataannya aja. I'm realistis. guilty of it too. Saya juga bersalah akan hal ini. And then we have our youth conferences and we have our KKRs. Kita punya acara youth, KKR. We build our Bible schools. Kita and bangun sekolah Alkitab. we go on our mission trips that sometimes are more like vacations. Kita pergi ke perjalanan misi yang kadang-kadang kayak jalan-jalan. And once a year we throw some crumbs to my brother that's never heard the gospel. Sesekali kita remah-remah kita kasih kepada mereka yang nggak And pernah we mendengar. consume and we consume and we consume. Kita konsumsi terus dan konsumsi terus. We are the house of bread. Kita adalah rumah roti. We have incredible communicators of the gospel. Kita punya pengkhotbah yang luar biasa. While we go on YouTube and we keep on consuming. Dan kita pergi ke YouTube, kita terus nonton lagi. We make albums and we have all sorts of events and we just keep on taking all the bread. Kita punya album musik, kita terus konsumsi untuk diri kita sendiri. And we do from time to time invite one of our oikos to come to life group. Dan sewaktu-waktu kita undang oikos kita ke live group. I know there's a mission trip coming up. Nah, saya tahu ada perjalanan misi. We'll give a week. Kita kasih sedikit buat mereka. Right? And we just end up taking all of the bread. Dan akhirnya kita ambil rotinya untuk kita sendiri. And we are, and when I say we are, I mean we as the global church are. Pada saat saya bilang kita, saya bicara mengenai gereja secara global. We are full. We are full. Kita kenyang, We are fat. kita jadi gemuk, We have more than enough. kita punya lebih dari cukup. And it's time for us to say, how should we allocate the house of bread's blessing to the people that need it the most? Ini waktunya bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bisa mengalokasikan berkat kita
untuk orang yang belum mengenal Tuhan? Who are we going to send to the nations to take the gospel to people who have never heard it? Siapa yang akan dikirim ke dunia ini, ke negara-negara untuk Who mendengarkan are we going to Injil? invite to our outreaches and events that are our neighbors and our friends? Siapa yang akan kita undang ke acara penjangkauan kita dari tetangga kita? How are we going to take our money and resources and spread it out to those people that are never reached? Bagaimana kita mengambil sebagian dari financial kita untuk mereka yang belum pernah To terjangkau? build churches among the 227 unreached people groups in Indonesia. Bagaimana kita bisa menggunakan dana kita untuk membangun gereja-gereja di suku-suku yang belum terjangkau? How are we going to give our time and resources to the missions projects of HBLM here in our local community? Bagaimana kita bisa menggunakan waktu dan keuangan kita untuk mendukung To program not HBLM? just send our money, but to take ourselves and serve. Bagaimana kalau kita bisa tidak hanya menggunakan uang, tapi juga menggunakan waktu diri kita sendiri I juga? believe that we have way more than enough bread to spread around. Saya percaya kita punya jauh lebih banyak roti yang bisa kita bagikan. The bread, is it meant for us or is it meant for them? Apakah roti ini hanya untuk kita, apa roti ini juga untuk mereka yang And lain? here's what I really believe. Dan ini yang saya benar-benar I percaya. believe that if we were to habiskan semua roti and we spread it out, Saya percaya kalaupun kita habiskan semua roti ini dan kita bagi-bagi, do you remember in the chapter we were just looking at what happens? saudara ingat apa yang kita baca di Yohanes 6 yang kita baca tadi? The God of the harvest, the God of the bread, Tuhan atas tuayan itu, Tuhan atas roti itu. is able to take 5 pieces of bread. Dia sanggup mengambil And 5 he's roti. able to multiply it and feed the thousands. Dan dia sanggup memultiplikasi dan memberi makan ribuan Church, we're the orang. house of bread. Gereja Tuhan kita We're adalah called to rumah be a roti. blessing to the world. Kita dipanggil untuk And menjadi when we berkat bagi take dunia this ini. bread and we hand it out, we will still have more than enough. Kalaupun kita ambil roti ini dan kita There's bagikan untuk orang lain, more masih than cukup. enough grace and more than enough mercy. Masih ada lebih dari cukup berkat Tuhan untuk kita. I believe that we withhold the blessing of God Seringkali kita menahan berkat Tuhan because we take all the bread and we hold it for ourselves. karena kita ambil semua roti itu dan kita simpan untuk diri kita sendiri. Thank you, brothers. You can Terima kasih. take a seat. saudara. If you want a piece of bread. Kalau mau ambil rotinya silakan. I want to conclude with this verse. Saya mau menutup dengan ayat ini. I want you all to bow your heads and close your eyes as I read it. Mari kita semua tundukkan kepala kita pada saat saya baca ayat Okay. ini. Imagine for a moment that you are one of the disciples of Jesus, Bayangkan untuk waktu ini bahwa saudara adalah salah satu dari 12 murid Yesus. one of the 12,000 that had just seen this miraculous sign. Atau salah satu dari 12.000 orang yang baru saja melihat mujizat ini. You were back the next morning for more bread, Saudara kembali lagi untuk keesokan harinya untuk roti. and Jesus began to explain a very difficult message. Dan Tuhan mulai memberikan pesan yang sangat menantang. Listen to what it says in John chapter 6, 66. It says, "At this point, many of his disciples turned away and deserted him." Di Yohanes 6 ayat 66 dan 67 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Then Jesus, he turned to the 12 and asked, "Are you also going to leave?" Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Church, are we going to be the house of bread or a house of consumption or a house of blessing? Gereja Tuhan, apakah kita menjadi rumah konsumsi atau kita akan menjadi rumah berkat? We're called to be a blessing to the world. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Now, this month I know is our missions emphasis, Saya percaya, saya tahu bulan ini adalah bulan misi and it's a time that we take seeds of faith promises. dan waktunya kita memberikan seed of faith. These seeds of faith are called seeds of faith for a reason, Seed of faith ini disebut sebagai janji iman untuk tujuan khusus. because it should take faith to fulfill that promise. Karena diperlukan iman untuk bisa memenuhi janji itu. As you're considering the seed of faith that you're going to make, Saat saudara berpikir berapa seed of faith yang akan saudara terlibat, this is what you're not going to do. ini apa yang tidak akan kita lakukan. You're not just going to go home and look at the budget. Kita nggak hanya akan pulang dan kita lihat budget kita. You're not just going to look at your assets. Kita nggak hanya sekedar melihat aset kita. You're not just going to see how your business is doing. Nggak hanya sekedar melihat bagaimana bisnis kita. What you're going to do is be called the people of faith. Tapi
Tapi apa yang kita lakukan adalah kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan iman. And you're going to ask God, what am I called to give in the next 12 months? Dan kita akan berdoa sama-sama, minta sama Tuhan, berapa yang harus saya tuliskan untuk komitmen 12 bulan ke depan. If the amount that you feel called to give in the seed of faith is just in accordance with your budget, Kalau apa yang kita tuliskan hanya sesuai dengan budget kita, that's not faith. itu bukan iman. That's budgeting. Itu budgeting. I think that we should be great at budgeting. Saya pikir kita sudah hebat dalam hal budgeting. But that's a different thing than being called the people of faith. Tapi ini hal yang berbeda saat kita dipanggil orang-orang yang penuh dengan iman. Wow, could this be the year that we break all records for HBLM and our missions giving? Apakah tahun ini akan menjadi tahun di mana kita pecahkan rekor untuk pemberian misi kita ke Could this be the HBLM? year that we have 100% participation in our seeds of faith? Apakah tahun ini akan menjadi tahun di mana kita akan 100% semua orang terlibat dalam Seed of Faith? We are asking that you give everything to the church, right? Ya, kami nggak minta sekali kita berikan semuanya ke gereja. What we're asking is that everybody participates, Saya mengundang kita semua terlibat. that each of us does something, Masing-masing dari kita melakukan bagian kita. that you give a portion of your income and a portion of your time. Mungkin kita memberikan sebagian dari penghasilan kita, sebagian dari waktu kita. And I believe that what we're going to see is as we give out that bread to the world, Dan saya percaya saat kita memberikan roti itu kepada dunia, we will receive so much blessing in return. kita akan menerima lebih banyak berkat lagi. Let me just say this. In the book of Malachi, it talks about giving. Di kitab Maleakhi bicara mengenai pemberian. I'm sure many of us have heard this before, Saya percaya banyak dari kita yang pernah mendengar but hal it's the ini. one time that we're challenged to test God. Tapi itu salah satu di Alkitab tulis bahwa kita bisa mencoba Tuhan. God says, test me in this. Alkitab mengatakan, ujilah aku, kata What's Tuhan. the this? Ya, It's apakah hal ini? It's to give the tithe to the house of God. Yaitu ujilah Tuhan dalam hal pemberian perpuluhan kepada Tuhan. And what God says, and see that I won't pour out more blessing that you won't be able to store it in your barns. Dan lihatlah apakah aku tidak akan mencurahkan berkat yang lebih berlimpah lagi yang kau tidak bisa tampung. Let's pray this morning. Mari kita berdoa pagi ini. Father in heaven, we thank you, God, for what you're doing in this house today. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur untuk apa yang kau kerjakan di rumahmu pagi Lord, we ini. thank you for your blessing over the decades, Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam puluhan tahun ini. for all that you've done through the ministry of Bethlehem Church. Untuk semua yang sudah engkau kerjakan melalui pelayanan di gereja Bethlehem, Gereja Bethlehem. And Lord, we want in this next year to be a blessing to the world. Dan Tuhan, untuk satu tahun ke depan kami ingin menjadi berkat bagi dunia. God, make us the people of faith. Bapak, buat kami menjadi orang-orang yang penuh dengan iman. God, may we do more than we ever thought possible. Biar kami bisa melakukan lebih dari apa yang kami pikir God, I kami bisa pray from lakukan. the house of bread that missionaries would be sent out to the nations. Bapak, aku berdoa dari rumah roti akan keluar misionaris untuk dikirim ke seluruh dunia. God, I pray that we wouldn't just send our money, but we would send our sons and daughters. Bapak, kami berdoa bukan hanya kami memberikan uang, tapi kami memberikan anak-anak kami. God, I pray that even right now in this room, Bapak, aku berdoa dari hari ini juga di God, ruangan that ini. you would stir people's hearts Engkau bergerak dalam hati setiap orang to go, untuk pergi, to be a blessing, untuk menjadi berkat, to take the gospel to those that have never heard it. untuk membawa Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar. God, may you break our hearts for the lost, Bapak, hancurkan hati kami untuk melihat orang yang terhilang. for our neighbors, our friends, our relatives Untuk tetangga kami, teman-teman kami di sekitar kami, Tuhan. that have never heard the gospel. Yang belum pernah mendengar tentang Injil, Tuhan. Lord, use each and every person in this room today. Bapak, pakai masing-masing dari kami di tempat ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus.